Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa yang budiman? Selamat datang di channel Cerita Islam dan Dunia. Semua yang berkaitan dengan dunia Islam insya Allah ada di sini. Dan tidak lupa juga, kita saling mendoakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan semua urusannya, diberi jalan terang dalam setiap usahanya. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. الفصل الأول مصر من طنجة إلى الإسكندرية. مغادرة مدينة المولد. كان خروجي من طنجة مسقط رأسي في يوم الخميس الثاني من شهر الله رجب الفرد عام 25 و700 معتمدا حج بيت الله الحرام وزيارة قبر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام منفردا عن رفيق أنس بصحبته وراكب أكون في جملته لباعث على النفس شديد العزائم وشوق إلى تلك المعاهد الشريفة كامن في الحيازم. Bab pertama, Mesir. Dari Tangir ke Alexandria. Keberangkatan dari kota kelahiran. Aku meninggalkan Tangir, tempat kelahiranku, pada hari Kamis, tanggal 2 bulan Rajab tahun 725 Hijriah, dengan tujuan menunaikan ibadah haji ke Baitullah dan berziarah ke makam Rasulullah, solawat dan salam terbaik bagi beliau. Aku berangkat seorang diri, tanpa teman yang dapat menemani atau rombongan yang bisa menjadi bagian perjalananku. Namun, tekadku begitu kuat, dan kerinduanku terhadap tempat-tempat suci itu tersimpan dalam lubuk hatiku. الوداع مع الأهل والوطن. فحزمت أمري على هجر الأحباب من الإناث والذكور وفارقت وطني مفارقة الطيور للوكور وكان والدي بقيد الحياة فتحملت لبعدهما وصب ولقيت كما لقي من الفراق نصيبا وسنيا يومئذ 22 سنة. Perpisahan dengan keluarga dan tanah air. Aku telah memantapkan hatiku untuk meninggalkan orang-orang tercinta, baik laki-laki maupun perempuan, serta berpisah dari tanah airku, sebagaimana burung yang meninggalkan sarangnya. Saat itu, kedua orang tuaku masih hidup, dan aku harus menanggung perihnya perpisahan dengan mereka. Aku merasakan pedihnya kehilangan seperti yang dirasakan mereka, karena saat itu usiaku baru 22 tahun. فترة الحكم السائدة. وكان ارتحالي في أيام أمير المؤمنين وناصر الدين المجاهد في سبيل رب العالمين الذي رويت أخبار جوده وصولة الإسناد بالإسناد وشهرت آثار كرمه شهرة واضحة الإشهاد وتحلت الأيام بحلي فضله ورتع الأنام في ظل رفقه وعدله الإمام المقدس أبو سعيد بن مولانا أمير المؤمنين وناصر الدين. Masa pemerintahan yang berlangsung. Kepergianku terjadi pada masa pemerintahan Amirul Mukminin, sang penolong agama, pejuang di jalan Allah, yang kisah kemurahan hatinya telah tersebar dan kebaikannya terkenal di berbagai tempat. Pemerintahannya dihiasi dengan keadilan, rakyatnya hidup dalam ketenangan, dan negeri-negeri berada di bawah naungan perlindungannya. Ia adalah imam yang mulia, Abu Said bin Amirul Mukminin yang agung, Nasiruddin. الذي فل حد الشرك صدق عزائمه وأطفأت نار الكفر جداول صارمه وفتكت بعباد الصليب كتائبه وكرمت في إخلاص الجهاد مذاهبه الإمام المقدس أبو يوسف بن عبد الحق جدد الله عليهم رضوانه وسقى ضرائحهم المقدسة من صوب الحياة الله وتهنانه وجزاهم أفضل الجزاء عن الإسلام والمسلمين وأبقى الملك في عقبهم إلى يوم الدين. Dengan keteguhan tekadnya, ia menumpas kekuatan kaum musyrik, dan dengan ketajaman pedangnya, ia memadamkan api kekafiran. Pasukannya mengalahkan kaum Nasrani, dan keikhlasannya dalam berjihad menjadi panutan. Ia adalah imam yang suci, Abu Yusuf bin Abdul Haq, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada mereka dan menyirami makam mereka dengan kesejukan dan keberkahan. Semoga Allah membalas jasa mereka terhadap Islam dan kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan, serta menjaga keturunan mereka dalam kepemimpinan hingga hari kiamat. الرحلة إلى تلمسان. فوصلت مدينة تلمسان وسلطانها يومئذ أبو تاشفين عبد الرحمن بن موسى بن عثمان بن يغمر أسن بن زيان ووافقت بها رسولي ملك إفريقية السلطان أبي يحيى رحمه الله وهما قاضي الإنكحة بمدينة تونس أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن علي بن إبراهيم النفزاوي.
Perjalanan menuju Tlemcen. Aku tiba di kota Tlemcen, yang saat itu diperintah oleh Abu Tashfin Abdul Rahman bin Musa bin Utsman bin Yakmurasan bin Zayan. Di sana, aku bertemu dengan dua utusan Sultan Ifriqiya, Sultan Abu Yahya, semoga Allah merahmatinya. Salah satu dari mereka adalah kadi pernikahan di kota Tunis, Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar bin Ali bin Ibrahim An-Nafsawi. اللقاء مع علماء الدين والشيخ الصالح أبو عبد الله محمد بن الحسين بن عبد الله القرشي الزبيدي نسبة إلى قرية بساحل المهدية وهو أحد الفضلاء وفاته عام 40. Perjumpaan dengan tokoh-tokoh agama. Di antara orang saleh yang kutemui adalah Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Al-Husain bin Abdullah Al-Qurashi Az-Zubaidi, yang berasal dari sebuah desa di pesisir Mahdiyah. Ia adalah salah satu ulama terkemuka, dan wafat pada tahun 740 Hijriah. وفي يوم وصولي إلى تلسمان خرج عنها الرسولان المذكوران فأشار عن بعض الإخوان بمرافقتهما فاستخرت الله عز وجل في ذلك وأقمت بتلسمان 3 في قضاء مآرب وخرجت أجد السير في آثارهما. Ketika aku tiba di Tlemcen, kedua utusan tersebut hendak berangkat. Salah seorang saudara menyarankanku untuk bergabung dengan mereka. Aku pun beristihara kepada Allah dan menetap di Tlemcen selama 3 hari untuk menyelesaikan beberapa keperluan sebelum melanjutkan perjalanan mengikuti mereka. التوقف في مليانة وحادثة حزينة. فوصلت مدينة مليانة وأدركتهما بها وذلك في إبان القيظ فالحق الفقيهين مرض أقمنا بسببه 10 ثم ارتحلنا وقد اشتد المرض بالقاضي منهما فأقمنا ببعض المياه على مسافة أميال من مليانة 3. Singgah di Miliana dan peristiwa duka. Aku tiba di kota Miliana dan mendapati mereka di sana, tepat saat musim panas. Salah satu dari dua fakih yang bersamaku jatuh sakit, sehingga kami harus tinggal di Miliana selama 10 hari. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan, meskipun penyakit Sangkadi semakin parah. Kami beristirahat di sebuah mata air, beberapa mil dari Miliana, selama 3 hari. وفاة القاضي. وقضى القاضي نحبه ضحى اليوم 4 فعاد ابنه أبو الطيب ورفيقه أبو عبد الله الزبيدي إلى مليانة فقبروه بها وتركتهم هنالك وارتحلت مع رفقة من تجار تونس منهم الحاج مسعود بن المنتصر والحاج العدولي ومحمد بن الحجر. Kematian Sangkadi. Pada pagi hari keempat, Sangkadi wafat. Anaknya, Abu Taib, bersama rekannya, Abu Abdullah Az-Zubaidi, kembali ke Miliana untuk menguburkannya di sana. Aku meninggalkan mereka dan melanjutkan perjalanan bersama rombongan para pedagang dari Tunis, di antaranya adalah Haji Masud bin Al-Muntasir, Haji Al-Aduli, dan Muhammad bin Al-Hajar. الوصول إلى مدينة الجزائر. فوصلنا مدينة الجزائر وأقمنا بخارجها أياما إلى أن أقدم الشيخ أبو عبد الله وابن القاضي فتوجهنا جميعا على منجبة جبل الزاني. Tiba di kota Aljir. Kami tiba di kota Aljir dan tinggal di pinggirannya selama beberapa hari. Hingga datang Syekh Abu Abdullah dan anak Sangkadi. Kami lalu melanjutkan perjalanan bersama-sama menuju Manjabat Jabal As-San. التوقف في بجاية وظلم الحاكم. ثم وصلنا إلى مدينة بجاية فنزل الشيخ أبو عبد الله بدار قاضيها أبي عبد الله الزواوي ونزل أبو الصيب ابن القاضي بدار الفقيه أبي عبد الله المفسر وكان أمير بجاية إذ ذاك أبا عبد الله محمد بن سيد الناس الحاجب وكان قد توفي من تجار تونس الذين صحبتهم من مليانة محمد بن الحجر الذي تقدم ذكره وترك 3000 دينار من المذهب وأوصى بها لرجل من أهل الجزائر يعرف بابن حديدة ليوصلها إلى ورثته بتونس فانتهى خبره لابن سيد الناس المذكور فانتزعها من يده وهذا أول ما شاهدته من ظلم عمال الموحدين وولاتهم. Singgah di Bejaya dan kezaliman pejabat. Ketika sampai di kota Bejaya, Syekh Abu Abdullah tinggal di rumah kadi kota, Abu Abdullah Az-Zawawi, sementara Abu Taib bin Al-Kadi menginap di rumah Faqih Abu Abdullah Al-Mufasir. Saat itu,
Amir Bejaya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Said Anas Al-Hajib. Salah satu pedagang dari Tunis yang menemani kami dari Miliana, Muhammad bin Al-Hajar, meninggal dunia dan meninggalkan warisan sebesar 3.000 dinar emas. Ia berwasiat agar hartanya disampaikan kepada seorang lelaki dari Aljir bernama Ibn Hadidah untuk diberikan kepada ahli warisnya di Tunis. Namun, kabar ini sampai kepada Amir Bejaya, dan ia merampas harta tersebut. Inilah pertama kalinya aku menyaksikan ketidakadilan yang dilakukan oleh para pejabat dinasti Muwahhidun. السفر في حالة المرض. ولما وصلنا إلى بجاية كما ذكرته أصابتني الحمى فأشار علي أبو عبد الله الزبيدي بالإقامة فيها حتى يتمكن البرد مني فأبيت وقلت إن قضى الله عز وجل بالموت فتكون وفاتي بالطريق وأنا قاصد أرض الحجاز. Perjalanan dalam keadaan sakit. Setibanya di Bejaya, aku jatuh sakit demam. Syaikh Abu Abdullah Az-Zubaidi menyarankan agar aku menetap hingga kesehatanku pulih, tetapi aku menolak dan berkata, jika Allah telah menetapkan ajalku, maka biarlah aku wafat di jalan menuju Tanah Suci. إحسان أبو عبد الله الزبيدي. فقال لي أما أنا عزمت فبع دابتك وثقل المتاع وأنا أعيرك دابة وخباء وتصحبنا خفيفا فإننا نجد السير خوف غارة العرب في الطريق. ففعلت هذا وأعارني ما وعد به جزاه الله خيرا وكان ذلك أول ما ظهر لي من الألطاف الإلهية في تلك الوجهة الحجازية. Mendengar itu, dia berkata, jika kamu telah bertekad, maka juallah hewan tungganganmu dan kurangi beban bawaanmu. Aku akan meminjamkanmu seekor hewan tunggangan dan sebuah tenda agar kamu bisa menemani kami dengan lebih ringan. Kita harus berjalan cepat karena khawatir akan serangan para perampok di jalan. Saya pun melakukan apa yang dia sarankan, dan dia meminjamkan saya apa yang telah dijanjikannya. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Itu adalah tanda pertama dari kasih sayang Allah yang saya rasakan dalam perjalanan saya menuju Tanah Suci. التوجه إلى مدينة قسنطينة. فسرنا إلى أن وصلنا إلى مدينة قسنطينة فنزلنا خارجها وأصابنا مطر جود اضطررنا إلى الخروج عن الأخبية ليلا إلى دور هنالك. Menuju kota Konstantin. Kami melanjutkan perjalanan hingga tiba di kota Konstantin, di mana kami berkemah di luar kota. Hujan lebat turun dengan derasnya, memaksa kami keluar dari tenda dan mencari perlindungan di rumah-rumah penduduk sekitar. الترحيب الحار من أبي الحسن. فلما كان من الغد تلقانا حاكم المدينة وهو من الشرفاء الفضلاء يسمى بأبي الحسن فنظر إلى ثيابي وقد لوثها المطر فأمر بغسلها في داره وكان الإحرام منها خلقا فبعث مكانه إحراما بعلبكيا وصر في أحد طرفيه دينارين من الذهب فكان ذلك أول ما فتح به علي وجهتي. Sambutan hangat dari Abu Al-Hasan. Keesokan harinya, penguasa kota, seorang bangsawan mulia bernama Abu Al-Hasan, menemui kami. Ia melihat pakaianku yang basah dan kotor karena hujan, lalu menyuruh pelayannya mencucinya di rumahnya. Aku memiliki pakaian ihram yang sudah usang, dan ia pun memberiku sehelai ihram baru dari balbek serta memasukkan 2 dinar emas ke dalamnya. Ini adalah pertolongan pertama yang kudapatkan dalam perjalanan ini. الوصول إلى مدينة بونت. ورحلنا إلى أن وصلنا مدينة بونت ونزلنا بداخلها وأقمنا بها أياما ثم تركنا بها ما كان في صحبتنا من التجار لأجل التخوف في الطريق وتجردنا للسير وواصلنا الجهد. Tiba di kota Bonn. Kami melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tiba di kota Bonn. Kami menetap di dalam kota selama beberapa hari. Namun, karena khawatir akan keselamatan di jalan yang akan kami tempuh, kami meninggalkan para pedagang yang menyertai kami di sana. Kami pun melanjutkan perjalanan dengan tekad kuat, hanya membawa apa yang diperlukan. الحمى ومعاناة السفر. وأصابتني الحمى فكنت أشد نفسي بعمامة فوق السرج خوف السقوط بسبب الضعف ولا يمكنني النزول من الخوف إلى أن وصلنا إلى مدينة تونس فبرز أهلها للقاء الشيخ أبي عبد الله الزبيدي ولقاء أبي الطيب ابن القاضي أبي عبد الله النفزوي.
Demam dan kesulitan perjalanan. Dalam perjalanan, aku terserang demam. Aku begitu lemah hingga harus mengikat diriku dengan sorban di atas pelana agar tidak terjatuh dari kuda. Aku bahkan tidak sanggup turun karena khawatir tubuhku tidak mampu bertahan. Aku bertahan dalam kondisi tersebut hingga kami tiba di kota Tunis. Di sana, penduduknya menyambut kedatangan Syaikh Abu Abdullah As-Subaidi dan Abu Tayyib bin Al-Qadi Abu Abdullah An-Nafsawi. الغربة في تونس، فأقبل بعضهم على بعض بالسلام والسؤال ولم يسلم علي أحد لعدم معرفي بهم، فوجدت من ذلك في النفس ما لم أملك معه سوابق العبرة واشتد بكائي، فشعر بحال بعض الحجاج فأقبل علي بالسلام والإيناس وما زال يؤنسني بحديثه حتى دخلت المدينة ونزلت منها بمدرسة الكتبيين. Kesepian di Tunis. Orang-orang saling menyapa dan menanyakan kabar satu sama lain. Namun, tak seorang pun menyapaku karena mereka tidak mengenalku. Perasaan sepi dan asing menyelimutiku, hingga aku tak mampu menahan air mata dan menangis terseduh-seduh. Seorang jamaah haji menyadari keadaanku, lalu menghampiri dan menyapaku dengan ramah. Ia terus berbincang denganku hingga hatiku merasa tenang. Setelah itu, aku memasuki kota dan menetap di Madrasah Al-Kutabiyin. حكم تونس وعلماؤها، وكان سلطان تونس عند دخولي إليها السلطان أبا يحيى ابن السلطان أبي زكريا يحيى ابن السلطان أبي إسحاق إبراهيم ابن السلطان أبي زكريا يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص رحمه الله. وكان بتونس جماعة من أعلام العلماء، منهم قاضي الجماعة أبو عبد الله محمد بن قاضي الجماعة أبي العباس أحمد بن محمد بن حسن بن محمد الأنصاري الخزرجي البلنسي. Pemerintahan dan ulama di Tunis. Saat aku tiba di Tunis, kota ini berada di bawah kepemimpinan Sultan Abu Yahya, putra Sultan Abu Zakaria Yahya, yang merupakan putra Sultan Abu Ishaq Ibrahim, putra Sultan Abu Zakaria Yahya bin Abdul Wahid bin Abu Haf. Semoga Allah merahmati mereka semua. Di Tunis, terdapat sejumlah ulama besar, di antaranya Qadi Al-Jamaah, Hakim Utama, Abu Abdullah Muhammad bin Qadi Al-Jamaah Abu Al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Hasan bin Muhammad Al-Ansari Al-Khazraji Al-Balansi. ثم التونسي وهو ابن الغمازي، ومنهم الخطيب أبو إسحاق إبراهيم بن حسين بن علي بن عبد الرفيع، وولي أيضا قضاء الجماعة في 5 دول، ومنهم الفقيه أبو علي عمر بن علي بن قداح الهواري وولي أيضا قضاءها، وكان من أعلام العلماء. Ia berasal dari Valencia, tetapi kemudian bermukim di Tunis. Ia dikenal dengan sebutan Ibnu Al-Gamas. Juga ada Hatib besar, Abu Ishaq Ibrahim bin Husain bin Ali bin Abdul Rafi, yang pernah menjabat sebagai Qadi Al-Jamaah dalam 5 pemerintahan. Selain itu, terdapat pula seorang faqih ahli fikih, bernama Abu Ali Umar bin Ali bin Qoda Al-Hawari, yang juga pernah menjabat sebagai Qadi Kota. Ia merupakan salah satu ulama terkemuka pada masanya. عيد الفطر في تونس، ومن عوائده أنه يستند كل يوم جمعة بعد صلاته إلى بعض أساطين الجامع الأعظم المعروف بجامع الزيتونة، ويستفتيه الناس في المسائل، فإذا أفتى في 40 مسألة انصرف عن مجلسه لذلك. وأظلني بتونس عيد الفطر فحضرت المصلى، وقد احتفل الناس لشهود عيدهم وبرزوا في أجمل هيئة وأكمل شارة، ووافى المسجد السلطان أبو يحيى المذكور راكبا وجمع أقاربه وخواصه وخدم مملكته مشاة على أقدامهم في ترتيب عجيب. وصليت الصلاة وانقضت الخطبة وانصرف الناس إلى منازلهم. Perayaan Idul Fitri di Tunis. Di antara kebiasaannya, setiap hari Jumat setelah salat, ia bersandar pada salah satu tiang di Masjid Agung, yang dikenal sebagai Masjid Zaitunah. Di sana, masyarakat bertanya kepadanya tentang berbagai persoalan agama. Setelah menjawab 40 pertanyaan, ia baru meninggalkan majelisnya. Saat aku berada di Tunis, datanglah Hari Raya Idul Fitri. Aku menghadiri salat Id di lapangan terbuka. Penduduk kota merayakan Hari Raya dengan penuh kegembiraan. Mereka mengenakan pakaian terbaik dan tampil dalam keadaan yang sangat indah.
Sultan Abu Yahya datang menaiki kudanya, sementara para kerabat, pengawal, dan pejabatnya berjalan kaki di belakangnya dalam barisan yang tertata rapi. Setelah salat dan khutbah selesai, masyarakat pun kembali ke rumah masing-masing. الاستعداد لركب الحجاز. وبعد مدة تعيين لركب الحجاز الشريف شيخه، ويعرف بأبي يعقوب السمي من أهل إقليبية من بلاد أفريقية وأكثره المصامدة، فقدموني قاضيا بينهم، وخرجنا من تونس في أواخر شهر ذي القعدة سالكين طريق الساحل. Persiapan rombongan haji. Beberapa waktu kemudian, pemimpin rombongan haji ditunjuk. Ia dikenal dengan nama Abu Yakub As-Sumi, berasal dari Iklibia, salah satu daerah di Afrika. Kebanyakan pengikutnya berasal dari suku Masmuda. Aku ditunjuk sebagai kadi, hakim, untuk mengurusi perkara di antara mereka. Kami berangkat dari Tunis pada akhir bulan Zulkadah, menempuh perjalanan melalui jalur pesisir. الوصول إلى سوسة. فوصلنا إلى بلدة سوسة وهي صغيرة حسنة مبنية على شاطئ البحر، بينها وبين مدينة تونس 40 ميلا. الوصول إلى صفاقس. ثم وصلنا إلى مدينة صفاقس، وبخارج هذه البلدة قبر الإمام أبو الحسن اللخمي المالكي، مؤلف كتاب التبصرة في الفقه. Tiba di kota Sous. Kami tiba di kota Sous, sebuah kota kecil yang indah, terletak di tepi laut. Jaraknya sekitar 40 mil dari Tunis. Tiba di kota Sfax. Perjalanan berlanjut hingga kami tiba di kota Sfax. Di luar kota ini terdapat makam Imam Abu Al-Hasan Al-Lahmi Al-Maliki, seorang ulama besar dan penulis kitab at-tafsirah dalam bidang fikih. الإقامة في قابس. ثم وصلنا إلى مدينة قابس، ونزلنا بداخلها، وأقمنا بها 10 أيام لتوالي نزول الأمطار. Menetap di kota Gabes. Kami kemudian tiba di kota Gabes dan menetap di sana selama 10 hari. Hujan turun terus-menerus, memaksa kami untuk beristirahat hingga cuaca kembali bersahabat. الطريق إلى طرابلس. ثم خرجنا من مدينة قابس قاصدين طرابلس، وصحبنا في بعض المراحل إليها نحو 100 فارس أو يزيد، وكان بالركب قوم رماة فهابتهم العرب وتحامت مكانهم وعصمنا الله منهم، وأظلنا عيد الأضحى في بعض تلك المراحل. Perjalanan menuju Tripoli. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan menuju Tripoli. Dalam beberapa tahapan perjalanan, kami didampingi oleh sekitar 100 penunggang kuda atau lebih. Di dalam rombongan kami juga terdapat sejumlah pemanah yang tangguh. Kehadiran mereka membuat suku-suku Arab di sepanjang jalan enggan menyerang kami. Dengan izin Allah, kami selamat dari ancaman mereka. Dalam salah satu etapa perjalanan ini, tibalah Hari Raya Idul Adha. الوصول إلى طرابلس. وفي الرابع بعده وصلنا إلى مدينة طرابلس، فأقمنا بها مدة، وكنت عقدت بصفاقس على بنت لبعض أمناء تونس فبنيت بها بطرابلس، ثم خرجت من طرابلس أواخر شهر المحرم من عام 26، ومعي أهلي، وفي صحبتي جماعة من المصامدة، وقد رفعت العلم وتقدمت عليهم، وأقام الركب في طرابلس خوفا من البرد والمطر. Tiba di kota Tripoli. 4 hari setelah Idul Adha, kami tiba di kota Tripoli dan menetap di sana untuk beberapa waktu. Saat berada di Sfax, aku telah melangsungkan akad nikah dengan putri seorang pejabat dari Tunis. Ketika kami tiba di Tripoli, aku resmi menikahinya dan tinggal bersamanya di sana. Kami meninggalkan Tripoli pada akhir bulan Muharram tahun 726 Hijriah. Aku bepergian bersama istriku dan ditemani oleh sekelompok orang dari suku Masmuda. Aku memimpin rombongan, membawa panji sebagai tanda kepemimpinan. Sementara itu, rombongan haji tetap tinggal di Tripoli karena khawatir akan dinginnya cuaca dan curah hujan yang tinggi. الطريق عبر مسراته وسرت، وتجاوزنا مسلات ومسراته وقصور سرت، وهنالك أرادت طوائف العرب الإيقاع بنا، ثم صرفتهم القدرة وحالت دون ما راموه من إيذائنا، ثم توسطنا الغابة وتجاوزناها إلى قصر برصيصا العابر إلى قبة سلام،
وأدركنا هنالك الذين تخلفوا بطرابلس. Melalui Masalata dan Sirte, kami melewati daerah Masalata, Misrata, serta kawasan istana-istana Sirte. Di sana, sekelompok suku Arab berusaha menyerang kami. Namun, kekuatan Allah menghalangi niat jahat mereka, dan kami berhasil melewati daerah itu dengan selamat. Kami kemudian memasuki hutan lebat dan melanjutkan perjalanan menuju istana Barsisa, yang mengarah ke Kubah Salam. Di tempat ini, kami akhirnya bertemu dengan rombongan yang sebelumnya tertinggal di Tripoli. الخلاف مع صهره والزواج الجديد. ووقع بيني وبين صهري مشاجرة أوجبت فراق بنته، وتزوجت بنتا لبعض طلبة فارس، وبنيت بها بقصر الزعافية، وأولمت وليمة حبست لها الركوب يوما وأطعمتهم. Perselisihan dengan mertua dan pernikahan baru. Di tengah perjalanan, terjadi perselisihan antara aku dan mertuaku, yang berujung pada perceraian dengan putrinya. Setelah itu, aku menikah dengan putri seorang pencari ilmu dari Persia. Pernikahan berlangsung di Istana Az-Safia. Sebagai bentuk perayaan, aku menggelar jamuan makan yang besar. Aku mengundang seluruh rombongan dan menyiapkan hidangan yang cukup untuk mereka. Karena itu, perjalanan kami tertunda sehari penuh.